ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои олимпиадаи ноҳияи Сино ва имрӯз расидем ба масъалаи шашуми олимпиадаи хонандагони синфҳои 10. масъалаи шашум. шарташро мехонам ва дар рӯи экран низ мегузорам. мегӯяд ки нури рӯшноӣ таҳти кунҷи 60 градус ба сарҳадди ду муҳит нисбат ба уфуқ меафтад. бинед дар инҷо дар шарти масъала гуфтааст ки дар шарти масъала нагуфтааст ки нури рӯшноӣ таҳти ҳамин кунҷ меафтад ё ин ки кунҷи афтиш ба 60 градус баробар аст. дар шарти масъала гуфтааст ки нури рӯшноӣ таҳти кунҷи 60 градус нисбат ба уфуқ меафтад. яъне ки сарҳади ду муҳит дошта бошем, яъне ки худи ана ҳамин сарҳад ба самти уфуқ равона аст ва нури рӯшноӣ ба самти уфуқ таҳти кунҷи 60 градус меафтад. яъне ки чӣ тавре ки медонем кунҷи афтиш ин кунҷи байни нормал ва нури афтанда мебошад, аммо дар шарти масъала гуфта шудааст ки нури рӯшноӣ таҳти кунҷи 60 градус нисбат ба уфуқ, яъне ки нисбат ба хатти уфуқӣ меафтад. яъне ки ана инҷо кунҷи афтиши мо инҷо мебошад, алфа. ва ин ҳоло шарти масъала аст. саволҳояшро мехонем. саволи аввал, яъне шарти масъала ҳамин қадар гуфтааст ки нури рӯшноӣ таҳти кунҷи 60 градус ба сарҳади ду муҳит нисбат ба уфуқ меафтад. акнун шарти якум 6.1 мегӯяд ки агар рӯшноӣ ба сарҳади ҳаво ва об афтад, нури инъикосшуда таҳти кадом кунҷ равона аст. саволро бинед чӣ мегӯяд. мегӯяд ки агар рӯшноӣ ба сарҳади ҳаво, инҷо ҳаво ва об афтад, яъне ки инҷо сарҳади ҳаво ва об аст, пас нури инъикосшуда, бинед ки дар инҷо нагуфтааст нури шикаста, гуфтааст нури инъикосшуда таҳти кадом кунҷ меравад. таҳти кадом кунҷ меравад, аммо боз дар инҷо нагуфтааст ки таҳти кадом кунҷ нисбат ба амуд ё ин ки нисбат ба уфуқ. мо ҳар дуяшро меёбем. бинед дар инҷо тақрибан нур ана ҳамин тавр инъикос мешавад ва ана инҷо мешавад кунҷи инъикос бета. кунҷи инъикос бета. кунҷи афтиши мо инҷост. яъне агар инҷо алфа бошад, ин мешавад 90 тарҳи алфа, яъне ки инҷо агар 60 дараҷа бошад, инҷо мешавад 30 дараҷа. фаҳмо? барои ки ҳар ё бояд 90 шаванд ку? хайр. ана яъне ки кунҷи инъикос кунҷи байни нормал ва нури инъикосшуда мебошад ва савол аз мо гуфтааст ки нури инъикосшуда таҳти кадом кунҷ меравад, аммо нагуфтааст ки нисбат ба чӣ. пас биёед чӣ кор мекунем. мо медонем ки кунҷи афтиш инҷо, агар инҷоро мо ягон и гӯем, мо медонем ки и мо якҷоя бо алфа бояд 90 градус шавад. яъне и мо баробар аст ба 90 тарҳи алфа ё ин ки и мо баробар аст ба 90 тарҳи 60, 30 дараҷа. ва азбас ки мо дорем қонуни инъикоси рӯшноӣ ва қонуни инъикоси рӯшноӣ мегӯяд ки нури кунҷи афтиш ба кунҷи инъикос баробар аст. яъне кунҷи афтиш, агар дар инҷо мо кунҷи афтишро и гӯем, одатан кунҷи афтишро бо алфа ишора мекунанд, аммо ҳеҷ боке надорад агар мо онро бо и ишора кунем. ана ҳамин ба кунҷи инъикос баробар аст. диққат диҳед, дар инҷо мо калимаи инъикосро истифода бурда истодем, на шикаст. дар инҷо агар саросима ин шарти масъаларо хонед, шумо метавонед ки хато кор карда кунҷи шикастро ёбед, аммо масъала аз мо кунҷи инъикосро пурсидааст. яъне нури инъикосшуда таҳти кадом кунҷ меравад, ҳамонро пурсидааст. ва мо медонем ки пас бетаи мо ҳам мисли имон 30 градус мебошад. яъне ки ҷавоб чунин мебошад ки нури инъикосшуда нисбат ба, яъне ки кунҷи инъикос мешавад 30 градус ва нури инъикосшуда нисбат ба уфуқ агар гирем, нисбат ба уфуқ инҷо ин мешавад 90 тарҳи 30. яъне ки агар инҷо ягон умуман ягон кунҷи р гӯем, ри мо баробар мешавад ба 90 тарҳи 30, яъне боз ҳамон 60 дараҷа. яъне кунҷ нисбат ба уфуқ таҳти кунҷи 60 градус афтид, 60 дараҷа, нисбат ба уфуқ боз таҳти ҳамон кунҷ инъикос мешавад. нисбат ба худи нормал таҳти кунҷи 30 градус афтид, боз таҳти кунҷи 30 градус нисбат ба худи нормал инъикос мешавад. яъне ки нуқтаи якуми ана ҳамин масъала хеле оддӣ аст. мегузарем ба қисми дуюмаш.
قسم دوم میگوید که از شرط یک استفاده برده معین کنید که روشنایی شکست خورده تحت کدام کنج روانه می شود. ببینید که در اینجا اکنون درباره شکست نور آورده شده است. میگوید که از شرط مسئله، یعنی که از شرط مسئله استفاده برید و یا بید که کنجی شکست نوری شکسته یعنی که اگر محیط دوم نمی بود نور همین طور راه خود را ادامه میداد تقریبا، اما نور در محیط دوم میشکند و در اینجا کنج شکست، ما کنج شکست را با گاما اشاره میکنیم. انا همین کنج شکست باید یافته شود، یعنی که نوری شکسته تحت کدام کنج می رود نوری کنج شکست یافته شود. برای یافتن کنج شکست از قانون شکست روشنایی استفاده میبریم که قانون شکست روشنایی چنین میگوید اگر ما دو محیط داشته باشیم در اینجا می نویسیم که n1 ضرب سینوس الفا برابر است با n2 ضرب سینوس بتا. حالا این برای در حالت عمومی است، در حالت مسئله ما نه. از اول گوش که با من نویسیم. این در حالت عمومی است، در حالت مسئله ما نه. در اینجا دقت می‌دهیم که n1 نشان دهنده شکست همان محیط است که کنج افتش در آنجا الفا است. n2 باشد نشان دهنده شکست همان محیطی که کنج نسبت به نرمال، اما در اینجا کنج ها نسبت به نرمال حسابیده می شوند، یعنی کنجی که نسبت به نرمال است. ببینید و برای مسئله ما اگر قانون شکست روشنایی رو نویسیم این می شود n1 من هوا است، اینجا هوا است، اینجا آب ضرب سینوسی کنج افتش ما ای می باشد، چون که کنج افتش این کنج بین نور و نرمال می باشد، نه کنج نسبت به افق. کنج افتش همه وقت کنج بین نور افتنده و نرمال. برای همین در اینجا هم در قانون شکست هم همه وقت کنج های نسبت به نرمال گرفته می شوند، یعنی که n1 ضرب سینوس ای برابر است با n2 ضرب سینوس گاما. در اینجا ما باید گاما را ببینیم. نشان دهنده شکست آب را تقریبا 1.33 میگیریم و قیمت ها رو میگذاریم. نشان دهنده شکست هوا 1 است، 1 ضرب سینوس ای سینوس 30 گرادوس. سینوس 30 گرادوس 0.5 برابر n هوا n آب n دوی ما آب است 1.33. نشان دهنده شکست آب 1.33 ضرب سینوس گاما. این رو با کالکولاتور حساب میکنیم. سینوس گاما رو که یافتیم برابر می شود با 1 ضرب 0.5 تقسیم 1.33، یعنی که 0.5 تقسیم 1.33. در کالکولاتور حساب میکنیم. چند 0.5 تقسیم 1.33 برابر 0.376 سینوس گاما. اگر گاما را ببینیم این میشود ارک سینوس 0.376 این میشود 22 گرادوس. گاما برابر میشود با 22 گرادوس. این قسم دوم مسئله بود. اکنون قسم سومش رو میبینیم. قسم سوم میگوید که کنج بین نور افتنده و انعکاس شده را یابید. کنج بین نور افتنده و انعکاس شده. بله. در اینجا دقت دهید که انعکاس را با شکست آمیخته نکنید. اگر میگفت که کنج بین نور افتنده و شکسته را یابید ما این کنج را میافتیم، اما در ما گفته است که کنج بین نور افتنده و انعکاس شده را یابید، یعنی انا این کنج رو در عموم این کنج رو چطوره که میبینیم این کنج برابر است با ای جمع بتا، یا اینکه از بس که ای هم با بتا برابر است 2 ای جمع ای 2 ای، یعنی که 30 گرادوس جمع 30 گرادوس 60 گرادوس، یعنی کنج این رو اگر ما با دلتا اشاره کنیم دلتا این کنج بین نور افتنده و نور انعکاس شده این برابر است با 2 تا کنج افتش یا که 2 تا کنج انعکاس،
چونکه کنج افتیش با کنج انعکاس برابر است. این برابر است با 30 ضرب 2 برابر است با 60 گرادوس. یعنی جواب قسم سوم مسئله ما این 60 درجه می شود، 60 گرادوس. این بود مسئله ششم کارهای خطی صنف 10 در المپیاد نهایی سینا.